Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya wa din amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ing dinten menika sampun memasuki Ramadan tanggal Selasa 10 Maret. Mugi-mugi kita paring tansah kesehatan zahir dan batin. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan dumateng Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti hari ini. Alhamdulillahirabbil melanjutaken sing menika sampun keutamaan sholat Jumat. Lajeng niki melanjutaken keutamaan fadilah bersurban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani asyara fi fadilatil amamah. Bab ke-12 tentang keutamaan bersurban. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arab. Al-amaimu utawi pira serban iku tijanul arab, golongane pira-pira wong Arab. Terus Kanjeng Nabi ngendikan sorban adalah mahkota bangsa Arab. Fa idza wada'ul amaimu wada'ul izzahum. Fa idza wada'ul mongko ing dalem nalikane nyahaken sapa wong Arab al amaimu ing pira-pira sorban. Wada'u mongko nyelehaken sapa Arab izzahum ing mulyane Arab. Terus niki diterangaken serban niku mahkota kangge tiyang wong Arab. Dijelasaken niki di Kanjeng Nabi, fa idza wada'u, apabila melepas muculakan serban, wada'u izzahum berarti melepaskan kemuliaan. Sebegitunya keistimewaan keutamaan berserban. Suatu hadis lagi diterangkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikatu ta'ammama. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu gawe serban sira kabeh. Wa innal malaikatu mongko satemene malaikat iku ta'ammamat, serbanan sapa malaikat. Kanjeng Nabi dawuh, hendaklah kalian semua memakai serban. Fa innal malaikatu tatama, karena sesungguhnya para malaikat juga memakai serban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha
wa malaikatu yusholluna ala ashabil amamah wa malaikatu lan pira-pira malaikat Allah yusholluna kang jaluk sepuro ala ashabi ing atase pira-pira wong kang nganggo serban yaumul jum'ati ing dalem dina Jumat. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya malaikatnya Allah mengagungkan orang-orang yang memakai serban fi yaumul jum'ah ing dalam dina Jumat. Terus keistimewaan bersorban bukan untuk bergaya-gaya, tapi di sini disunahkan bagi setiap orang muslim, apalagi setiap hari Jumat itu disunahkan untuk memakai serban. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam farqum ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu ala kulli ilisi. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam farquma utawi bedane perkara bainana ing dalem antarane kita wa bainal musyrikin lan ing dalem pira-pira wong musyrik iku al-amaim pira-pira serban alal qala inis ing atase pira-pira kopiah. Dados zaman rumiyin niku saged dibedakaken antaranya orang musyrik dan orang muslim. Kalau orang muslim ini memakai serban di atas kopiah. Terus kopiah peci itu diudeng-udengkan pakai serban. Sedangkan orang musyrik zaman dahulu cuma memakai alal kola ini, hanya memakai kopiah. Kalau dulu, kalau sekarang Allah alam. Selanjutnya hadis yang berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam as-sholati malaikatu alal muta'ammimina yaumal jum'ah. As-sholatu nyuwunake berkah lan ngapura sapa al malaikatu pira-pira malaikat alal muta'ammimina ing atas pira-pira kang nggawa serban yaumul jum'ati ing dalem dina Jumat. Iki wae kados hadis sing ajeng niku sami mawon sapa wonge setiap dinten Jumat niku ngagem serban malaikat Gusti Allah niku nyuwunake ngapura dhateng piyambake. Wa qala sallallahu alaihi wasallam raqatin bi amamatin khairun min sab'ina raqatan ila imamah. Raqatin utawi rong rakaat bi amamatin kelawan serban iku khairun luwih bagus min sab'ina tinimbang 70 apane rakaati illa imamatan kelawan tanpa serban. Kanjeng Nabi dawuh rong rakaat ingkang damel serban niku luwih bagus tinimbang salat 70 rakaat tanpa nganggo serban. Niki riwayat saking Abu Mati dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syayatin la ta'ammama. Kanjeng Nabi dawuh ta'ammamu padha serban sira kabeh. Fa inna syayatin mongko sak temene pira-pira setan la ta'ammama iku ora serbanan sapa setan. Terus Kanjeng Nabi dawuh hendaklah sekalian memakai serban. Fa inna syayatin la ta'amama, karena sesungguhnya setan itu tidak memakai serban.
Waqala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikah fa arsiluha khalfa dhuhurikum. Al-amaimu utawi serbanan pira-pira tetengere malaikat fa arsiluha mongko padha nglembrehna sira khalfuhu dhuhirim ing burine pira-pira beker sira kabeh. Kanjeng Nabi dawuh serban itu menjadi tanda untuk para malaikat, maka juntaikanlah niku juntaikan kados angge serban di belakang punggung kalian semua. Lajeng hadis malih niki tasih masalah bab serban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasamu fa innal malaikati qad tasamu mongko gawe tetenger sira kabeh fa innal malaikati mongko tak satemene pira-pira malaikat qad tasamu padha gawe tetenger sapa al malak. Dados iki wau pakailah tanda dengan mengenakan pakaian atau serban, karena sesungguhnya para malaikat juga memakai tanda. Terus wau keutamaan berserban niku sungguh mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin rosakan bab ingkang selanjutipun keistimewaan beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli dza'in dzawa'un wa dza'un dzunubi al istighfar. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli dza'in sebab penyakit azzawa utawi tombo. Al-zawa udzunubi utawi tombone pira-pira dosa iku al-istighfaru nyuwun pangapura. Dados Kanjeng Nabi dawuh setiap penyakit mempunyai tombo azzawa, dan obat segala dosa al-istighfaru itu nyuwunake ngapura. Dados beristighfar astagfirullahaladzim niku dados adawa ad-dunub. Ajengipun wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatun dzunubi al-istighfaru al-hayyatu utawi pepaes wal hilyatun utawi pepaes al-dzunub ya dosa iku al-istighfaru istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallah lahu wa in kana farron minar rahfi. Man utawi sapane wong istaghfara nyuwun ngapura sapa man ghafara sapa mongko ngapura sapa Allah lahu kediman wa in kana lan lamun ana sapa man farron lumayu sapa man minal zakhfi saking arah perang. Nah terus niki Kanjeng Nabi dawuh barang siapa sapane wong niku nyuwun ampun maka Allah bakal ngampuni kaulane. Wa in kana farron walaupun sampai dia itu lari dari peperangan. Zaman dahulu diceritakan peperangan zaman Kanjeng Nabi, lari dari peperangan itu termasuk dosa yang paling besar. Maka Allah masih
bisa mengampuni. Aidofil tegese aisofil kita. Nah, di sini jelaskan faromil rohfi aisofil kita, barisan perang. Wa innal firo min sofil kita bila sababin muhazin lil firari minal kabair. Terus dosa besar lari dari peperangan itu masih diampuni dengan mengucapkan istighfar. Qala An-Nawawi fi Al-Kar wa rawayna min sunatil Abi Daud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala istaghfiru Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra min rahfi. Terus Imam Nawawi ngendikan diriwayatkan saking Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang beristighfar mengucapkan astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira dzunubu wa in kana qafara min rafi, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun dosa terbesar yaitu lari dari peperangan. Terus zaman rumiyin niku lari dari peperangan baris terdepan itu termasuk dosa yang besar. Hadis selanjutnya pun wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asyara man istaghfara wa in adza fi yaumil sab'ina maratan. Ma asyara ora dosa sapa man wong istighfar kang nyuwun istighfar nyuwun ngapura sapa man wa in adalan lamun bali sapa man fi yaumi ing dalem sak dina sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane. Terus Kanjeng Nabi dawuh tidak ada terus menerus berbuat dosa orang yang beristighfar meskipun di dalam seharinya kembali berbuat dosa sebanyak 70 kali. Ulangi malih, tidak dianggap terus menerus berbuat dosa yang beristighfar walaupun di dalam sehari kembali berbuat dosa sebanyak 70 kali. Dan ini diterangkan wal muradu taksiru la tajidu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Bakar an Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu man attaba adzamba fil istighfar falaisa bimusrihi alaihi wa in taqarra minhu. Terus dijelaskan maksudipun tidak dianggap terus menerus berbuat dosa orang yang beristighfar meskipun di dalam sehari kembali berbuat dosa sebanyak 70 kali. Ini dijelaskan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Niki man taba adunya bil istighfar falaisa bimusi ala wa inkasur. Siapa yang mengiringi perbuatan dosa dengan istighfar, maka dia disebut sebagai orang yang terus-menerus melakukan dosa meskipun perbuatan dosa tersebut terjadi berulang kali. Terus kita niku berbuat dosa kalau beristighfar, misalnya injing dosa oleh istighfar, terus injing dosa sesuk dosa pendino dosa terus istighfar
niku perbuatan niku selalu akan dihapus meskipun perbuatan dosa tersebut terjadi berulang kali, perbuatan itu tetap disepuro. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu wa huwa kafaratun. Man utawi sapane wong lamun nyuwun ngapura sapa man ba'da dzunubi dalam sadurunge pira-pira dosa ghafara maka paring ngapura sapa Allah lahu maring man wa huwa mongko utawi man iku apalah dzunub akafaratun kang lebur. Terus diterangkan barang siapa wong sapa nyuwun ngapura terus sampune niku berbuat dosa mongko Allah bakal ngapura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasra ala ahadikum dzunubu falyatlub al-maghfiratu bil istighfar. Idza endal nalikane akeh apa ala ahadikum ing atas sira kabeh azrubu ing dosa falyatlub mongko becik nyuwun ngapura sapa ahad al-maghfirata ing pangapura bil istighfar lawan istighfar. Terus Nabi ngendika ketika seorang dari kalian telah banyak berdosa, hendaknya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasurat dzunubu ahadin falyastaghfirullah. Hadis yang kedua, ketika telah banyak melakukan dosa maka kalian hendaklah meminta ampun kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istaghfiru yaqulu dzunuba kama taqulu annar al-khataba ya bisu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi istaghfir utawi istighfar yaqulu mangan utawi nglebur aznubu ing pira-pira dosa. Kama taqulu kaya oleh mlebur apa anaru geni al-khataba ing kayu al-yabisa ing garing. Terus Kanjeng Nabi dawuh istighfar niku memakan utawi mlebur dosa-dosa kita sedanten. Atus kayu garing niku kebakar. Terus istighfar niku terus mlebur niku dijelasaken niku dosa-dosa ingkang saged dilebur diterangkan mriki dosa yang hablum minallah saking sanes hablum minanas. Terus hubungan kita kepada Allah sanes hubungan kita kepada manusia itu saged dilebur dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asratun al istighfar tajlibu ar-rizqi. Nah niki diterangkan malih Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing ngakeh istighfar niku bakal mendatangkan rizki. Kula ulangi malih sapa wonge sing kathah istighfar niku bakal mendatangkan rizki. Kemudian dijelasaken al istighfaru bakum innahu kana ghafaron yursilis samaa alaikum midraron wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alil lakum anharon. Terus Kanjeng Nabi dawuh
banyak beristighfar niku datangake rezeki. Allah berfirman malih wau teng surat Nuh, memohon ampun kepada Tuhan sekalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu serta mewujudkan untuk kalian berkebun dan membuat sungai-sungai untuk kalian. Terus istighfar niku wau kata sangat faedahe termasuk kagem jabal rizki. Faqala qaulu Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbi alimnahu aw lamhu fil laili aw nahar wa man wadalaba alaihim fatakhallahu lahu baban rizki. Kanjeng Nabi dawuh, inna satamani kita nastaghfir nyuwun sapa kita wa atubulan nyuwun wa anatabulan nyuwun taubat sapa kita ilahi wa kita min kulli dhanbi saking sebab dosa al alimna mongko aweh sapa kita alanak lahu utawa ora weruh sapa kita filali ing dalem wengi au naharin utawa ing dalem peteng. Dados Kanjeng Nabi ngucapaken waktu istighfar ngucapaken kados niku wau Allahumma inna nastaghfiru wa natubu ilaihi min kulli dhanbi alimna wa nalamnahu fil laili aw naharin faman wa talaba alaihi wa taqallahu lahu baban min rizqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksharu minal istighfar wa man aksharu minhu ja'alallahu lahu min kulli hummin wa hammin wa farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa man utawi sapane wong aksharu kang akeh sapa man ja'ala mongko ndadekaken sapa Allah min kulli hummin saking prihatin wa hammin lan susah parajan mongko bungah warspilah pira-pira rezeki min haitsu la yahtasib saking arah-arah kang ora dinyono-nyono. Dados Kanjeng Nabi dawuh perbanyaklah membaca istighfar yakni disertai dengan bertaubat. Dados niki cuma napa nggih istighfar niku bukan hanya beristighfar saja tapi dijelasaken makruni bitaubati as-sahihah tegese den barengi bitaubati kelawan tobat as-sahihah kang bener. Nah niku terus istighfar terus istighfar kalih bertobat. Lah ngendikane Kanjeng Nabi perbanyaklah membaca istighfar disertai taubat yang benar. Wa man aksara minhu ja'alallah. Barang siapa yang berbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kebebasan min kulli hammin dari setiap kesedihan wahim farajan wa rizqu min haitsu la yahtasib. Dari setiap kesedihan dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Terus beristighfar dengan cara yang benar. Wa qala Nawawi azkar warawita min sunani Abi Daud wa Ibnu Majah an Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqi makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dados saking Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar
ngendikaaken Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang terus-terus membaca istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kebebasan dari setiap kesusahan, serta memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Iki ngendikane Imam Nawawi fi Al-Qar. Wa fi riwayat yang lain, wa fi riwayatil Ahmad an Aisyah, idza aksharat dzunubul abdi falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha bila Allah bil husni yukaffiruha anhu bihi wa huwa hadis hasan. Nah, terus dari diriwayatkan dari Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhu, ketika dosa-dosa hamba monggo kita awali kita nyatakan bismillahirrahmanirrahim. Allahu ala sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kelas